Biblia ndani ya Jean chapitre 1 verset 6. Jean chapitre 1 verset 6 ni ile tunaisoma, na tunapoisoma itusaidie kuelewa nini ni mpango ya Mungu kwa ajili yetu. Jean chapitre 1 verset 6 mpaka verset 9 inasema hivi: Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Baba zangu na mama zangu, nataka nifanye tu resume kidogo ya yale tuliofunza sur le Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, wakati ni somo nzuri sana ambayo upande wangu ningelipendekeza Mungu atuwezeshe ikuwe hata miezi na miaka ambayo tunaizungumzia, kwa sababu ni somo nzuri sana ambayo inaleta watu katika kutubu, ya kutubu kabisa. Maana le plus grand message ya Jean le Baptiste il basé sur la repentance. Alors wakati huyu Yohane ambaye alikuwa ni rafiki wa Yesu Kristo na pia disciple de Jésus Christ anaongea juu ya Jean le Baptiste, anaanja leta témoignage ya ile ambayo Jean iko. Anasema kwamba Mungu alimtuma mtu, si mtu aliyetumwa na mtu, si mtu aliyetumwa na watu, ni Mungu yeye mwenyewe alikusudia kumtuma Jean ili akuje kome mshuhuda wa mwangaza wa nuru. Na anasema Jean yeye peke hakukuwa nuru, lakini alikuwa kanuru kadogo, lakini akuye ashuhudie sasa véritable lumière. Na kwa nini Mungu atume mtu akuye ashuhudie véritable lumière? Wapendwa katika Kristo, pendant un certain temps de la Genèse à l'Apocalypse, kuna mambo mengi yalipitika, zaidi sana wakati pale ambapo nabii wa mwisho wa Agano la Kale alipofariki dunia, ambaye alikuwa ni Malaki. Malaki anakufa juste na iko naambia taifa la Bwana watii Mungu, wamuogope Mungu, wasiishi zambi. Alikuwa anahamakia sana zambi, na Malaki anafariki juste na watu wanakataa kutii. Na Mungu akakuta kwamba kwa sababu hawa watu hawatii, wameambiwa, wamekemewa, wamefunzwa kwa njia ya magonjwa, kwa njia ya vita, kwa njia mbalimbali ya kuuawa. Mungu akaona hapana, hawa watu nimesema nao ya kutosha. Malaki akafariki. Na sasa kukakuwa 4 siècles durant 400 ans ya silence. Mungu akanyamaza wanadamu. Mungu akaona ni heri anyamaze mtu. Kwa sababu gani? Ya vitu viwili, baba zangu, mama zangu. Mungu akanyamaza watu juu ya vitu viwili. Kukakuwa un grand silence entre Dieu et le peuple d'Israël. Mungu akanyamaza juu ya mambo mawili. Jambo la kwanza lililosababisha Mungu anyamaze ni kwa sababu ya désobéissance. Kutokutii ikaacha Mungu anyamaze watu. Akawanyamaza, kwani alikuwa anaongea nao kwa njia zote alizozifanya, lakini wanakataa kutii. Wakakuwa désobéissant, wakakuwa na kiburi, wakakuwa na dede à la parole de Dieu. Na kwa sababu ya ile Mungu akaona anyamaze. Ya pili iliyosababisha Mungu anyamaze, ninarudi huku ili uweze kuelewa namna gani Jean anakuya. Ni kwa sababu walikuwa wa rebelle, walijifanya kuwa wa rebelle contre Dieu, walikataa kusikia Mungu. Na Mungu akakuta sema hapana, huyu mtu nimeongea naye ya kutosha. Mungu akawaacha. Na bi ya Mungu iko presque triple kwa kuwanyamaza, ili watu wasentir qu'est-ce donc la présence de Dieu wakati Mungu iko pale. Wakati alikuwa nao walikuwa nacheza na yeye, lakini wakati amewaacha ndiko watasentir sa présence, watasentir que signifie l'absence de Dieu. Maana naambiaka watu kusema, watu wengi wanasemaka Mungu alishaniacha, Mungu alishaniacha. Hauyaka jua que signifie Mungu kukuacha. Mungu akikuacha hata une minute hauwezi kuleta na ubishi. Na Mungu akifinire kunyamaza mtu, ni kama vile mzazi
Yeye mwenyewe anakuta anasema, nimeonya huyu mtoto mara na mara, nimeonya huyu mfanyakazi mara na mara, lakini hasiki yake. Mungu anakunyamazaka. Mungu anaweza nyamaza mtu binafsi. Mungu anaweza kunyamaza jamaa yenu, baba mama na watoto. Mungu anaweza kunyamaza selule, quartier. Mungu anaweza kunyamaza dini mzima, ou bien toute une communauté. Mungu anaweza kunyamaza tout un pays. Na anapowanyamaza ni kwa sababu amewaambia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Anaona acha tuachane nao, maana wako rebel, wako pia désobéissant. Ni mwa ile mazingira niko Jean-Baptiste anakia tokea après 4 siècles. Na ile mwa ile 4 siècles kulitokea maevenema mingi. Ni mwa ile 4 siècles ya silence de Dieu ndo kulionekana sasa masekte zikazaliwa. Bafarisayo, basadukayo, bazelote, baherodia, bakazalika, masinagoge zikazalika. Mambo mengi yakatokea pendant le grand silence de Dieu. Ilikuwa ni masolution za wanadamu. Nimeambia wengine nikasema, Jésus-Christ lui n'est pas la solution, mais Jésus-Christ c'est la réponse. Parce que solution ni processus ya mwanadamu kujitafutia ndio. Na solution haiko nécessairement finale, mais la réponse est finale. Ile masekte, ile mabiote balianja ilikuwa masolution za kujipigania, lakini haikukuwa réponse de Dieu. Na balikuwa mkimya kubwa, Mungu hakusema. Na nini ilionyesha kwamba Mungu aseme nao? Hakukukuwa révélation yoyote. Et un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frais. Hakukukuwa ndoto yoyote wala vision yoyote. Dieu hakusema tena nao, au kwa ndoto au kwa masemi kusikia sauti. Même mnakumbuka dans la Bible un certain temps kulikuwa wakati ambako Samuel wakati ameletwa ndani ya hekalu, Biblia inasema la parole de Dieu ilikuwa imeanza kudevenir de plus en plus rare. Donc kulikuwa njo maneno ya watu. Pendant ce temps politique iliharibika. Pendant ce temps Warumi walitesa taifa la Bwana. Pendant ce temps kulikuwa exode rural. Watu walitesana gisi wanataka. Na hata hivi Zakayo ni mwile wakati njo alitumika. Yeye kama mjuifu lakini alitumikia Warumi, akatesa ses propres frères pour ses intérêts. C'était pendant ce grand silence. Ilikuwa ni giza kubwa duniani wa baba na wa mama. Na ile giza iliacha watu wanateseka, iwe ni wenye dini, iwe ni wenye serikali, kila mtu aliteseka, iwe wapaiza waliteseka. Na waliteseka kwa nini? Ili waelewe que signifie la présence de Dieu au milieu d'eux. Mama na baba, kaka na dada, ni kweli unaweza kuendelea kuishi, maana pendant ce temps baliishi. Masinagoge zilikuwa, matemple zilikuwa, vitu vyote vilikuwa, lakini Mungu alikuwa haongee tena nao kwa sababu ya negligence, désobéissance. Na Samuel anasema kutokutii ni sawasawa na zambi ya ufumu. Manake yeyote asiyetii, yeye ni mfumu. Mungu anamwambia, anamuonya, anasema la désobéissance est comme le péché de la divination. Na sasa mwa ile mazingira yote 4 siècles dira, Mungu alishabanyamaza. Ndiko Mungu, kwa sababu ni Mungu wa rehema pia, akadeside kuavoyer un précurseur, kwa sababu da chaque délégation, gloire à Dieu, parce que au moins hapa tuko ku secrétariat général yetu ya communauté, si le numéro 1 anataka kujideplacer, je pense kunapaswa kuwa protocole inamutanguliza kwenda angalia mazingira iko namna gani. Et c'était ça ambako sasa Jean anakuwa sawa mopap. Niliongea kwa wale ambao ni wazee wanaweza kukumbuka mopap ilikuwa mobilisation de propagande pendant un père. Na Jean alikuwa sawa mopap. Anakuya mobiliser le peuple pour recevoir la véritable lumière yenye ta dissiper l'obscurité qui était sur la terre. Na ndiko sasa akakuya malaika wa Bwana akatokelea mzee Zacharie ambaye alikuwa parmi le peuple pendant ce temps. Na kuambia, même s'il y a le grand silence de Dieu, le silence de Dieu n'est pas son absence. Parce que pendant ce temps, kulikuwa quand même un reste fidèle de Dieu dans la société. Comme partout dans le monde, il y a toujours un reste de Dieu. J'ai pris moi dans mon cœur, j'ai pris aussi dans mon esprit, que parmi nous, si tout le monde va quoi comme tout le monde, mais toi, reste fidèle. Parmi Mungu akiangalia, mimi naweza angalia wapi akukute uko parmi les restes fidèles. Alléluia. Amen.
wakati aliangalia mubatu, Ana alikuwa mjane, Ana wa plus de 80 ans. Kulikuwa Yosefu mume wake na Maria mzala Yesu, na Maria alikuwa, Elizabeth alikuwa, Zakaria alikuwa, wote walikuwa. Lakini Mungu, kwa sababu ni Mungu anatimizaka ahadi zake, baba zangu, mama zangu, pendant que le temple était là, na walikuwa nafanya tu kazi za routine, mais Mungu alikuwa anaona wetu yuko fidèle. Akatokea revelation ya kwanza, ikakutanisha Zakari ndani ya sacerdoce na iko nafanya kazi. C'est alors que l'ange de l'Éternel akamwambia, désormais mke wako atachukua mimba. Et cet homme akadiskite. Alipodiskite, malaika akamwambia, je suis Gabriel. Parfois tunaombeaka watoto wetu, tunaombeaka communauté yetu, tunaombeaka maparoise zetu, tunaombeaka vitu mingi, lakini Mungu anapotujibia tena si peke tunadiskitaka na jibu ya Mungu. Akadiskita akasema no, na malaika akamwambia, juu ya discussion yako utakuwaka bubu mpaka siku mtoto atazaliwaka. Msikuwe na diskite na Mungu. Si Dieu parle, dis oui et amen. Alléluia. Ne discute jamais avec Dieu. Alipomaliza akatoka, wakaendelea na maisha. Elizabeth akachukua mimba. Kwa nini ninarudia pale? Ili uelewe mwa ile grand silence, désobéissance na négligence na rebellion vyenye ilileta. Lakini huyu ambaye ni Zakari manake Mungu anakumbukaka, ou l'Éternel se souvient. Ye Mungu hawezi sahau mtu mwenye iko fidèle malgré situation iko noire. On peut vivre même dans un environnement corrompu et hostile et demeurer pur, demeurer propre. C'est possible. C'est possible ba papa na ba mama de vivre dans un environnement ambayo kila mtu anasema wale wote vile njo wiko. Mais toi tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi avec n'importe qui. Tu es spécial. Zakari mwenye Dieu se souvient, Mungu akamkumbuka. Kwa neema alikuwa na bibi ambaye jinake Dieu réalise ses promesses. Alléluia. Comme Dieu anakukumbuka, anatimizaka ahadi yake. Akabeba mimba, na mimba inazaliwa ikaitiwa Yohane. Na Yohane manake la grâce divine. Mungu anapokumbuka mtu, anakupatia ahadi na anatimiza ahadi, neema yake ndio inakutembelea. Maana Paulo anasema wakati mtu wangu wa nje anaharibika, mtu wa ndani anakomaa. Tena naongeza anasema iko naomba Mungu anasema niponeshe. Mungu anasema ma grâce te suffit. Hakuna repentance si la grâce ne précède pas. Il faut que la grâce précède pour que upate sali, véritable sali. Lumière véritable ingie. Pour ne pas vous prendre du temps, parce que ni somo ya mrefu, anazaliwa Jean anapozaliwa anaanza servir, anakomala, lakini anatumikia wapi? Hapana mutemple, hapana mu masinagogue. Analeta message ya sali, message yenye iko na uhai, message ya repentance, message ya kukemea zambi. Baba zangu, mama zangu, na wasii na wabembeleza na kuomba baba na mama, kaka na dada, wazee na waongozi, hakuna kitu kibaya sawa zambi. Hakuna esclavagisme mbaya sawa zambi. Job ndo mwenye anakuwa kama ana exagere ndani ya Job chapitre 20 verset 6 na 7. Anasema, wapendwa, hata kama unajulikana mpaka kichwa chako kinafika kwa mawingu, watu wote wanakuona. Ana exagere mulangaji ya Kiswahili. Anasema kwa sababu ya kiburi chako utapoteaka sawa mavi yako mwenyewe. Job a exagéré mu Kiswahili vile, mais haiko exagération parce que c'est Dieu qui lui a révélé à cette ville. Rebellion na désobéissance vinatokana na zambi. Na ikiwa leo kuna kuchinjiwa, ikiwa leo kuna watu kuuana, ikiwa leo watu wanapeana sumu, ikiwa leo mambo yote yanaharibika, haiko ile njoo esclavagisme ya kwanza. Ya kwanza ni zambi inayokaa katika roho za watu. Zambi no, inakufanya kuwa un esclave de sorte que unaweza jikaza kujifanyiza kama uko bien, mais la conscience te dit non quand même, na wewe zambi hautaifanyaka ukwe stable. Ni rebellion kubwa mbele za Mungu, ni rebellion ya ajabu mbele ya Yahweh.
tena cha ajabu wa baba na wa mama, juu ninafanya resume na tuachane, ni kwamba ye Mungu iko strategy. Akaambia wengine ndani ya Hebreu, akasema ni ole kukuwa na roho ngumu na ambayo inakuwa ingrédule au point de se détourner du Dieu vivant, au point de se détourner du Dieu vivant. Asa mu 1 Pierre chapitre 2 verset 22 anaongea, anasema wewe mwenye ulionjaka Mungu, ukaitika Mungu, ukabatiziwa na Roho Mtakatifu, ukakubali Yawe akuwe muongozi na akuongoze, kisha unajidetourne du Dieu vivant. Anasema mtu wa vile anafananishiwa na embwa inayorudilia matapikio yake. Ninawasihi baba zangu, kutubu iko tofauti na wakati walikushika mkosa fulani kisha unasema diabi alikudanganya. Wengi wanapendaga kutubu wakati walishikwa, lakini wakati hajashikwa hayakuwa zambi. Wapendwa, zambi zako zitakukutaka tu. Ndani ya Exode Biblia inasema ton péché t'atteindra. Na Luc chapitre 12 verset 2 Biblia inasema ka hakuna siri kudunia yene utafanyaka haitajulikanaka. Kila chochote unachokifanya, iwe kwa giza, iwe kwa nuru, iwe kwa uficho, kitajulikanaka. Wapendwa, kutubu c'est une urgence, c'est vraiment une urgence, parce que au-delà ya watu kukuona na kukujua, na wewe unajijua, unajua position yako vis-a-vis na Mungu. Na mbinguni siku tunaenda tunapotoka kudunia, Biblia ndani ya Daniel chapitre 12 verset 2 Biblia nayo inasema tous nous aurons une résurrection. Deux résurrections, mais deux directions. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Tu seras ressuscité pour quel côté? Parce qu'un jour nous serons appelés à jugement. Un jour arrive, yene tunatoka tu mwili. Niliwaambia wengine kwamba hatuna cha kujivunia kudunia. Si wote gisi tuko hapa mwili yake ina mimi naona 2080 ni neema tuifiki yake na tungali mwili. Ni neema. Na ndo maana wimbo na upenda inakuwa kwenye hii kitabu inasema hata miaka inapita vizazi vinakombolana. Hata ubishe tukuombe tukutie mikono na migulu, kama hakuna repentance tukuombee uanguke. Juu hizi siku watu wanapenda kuangushiwa. Tukuombee kwa lugha na malugha zishakasikiliziwa mubaya. Kama repentance véritable ya kuaccepter nouvelle naissance, hapana ya hipokrisi wala juu ya kazi. Haleluya. Maana tuko na watu wengi biko mudini, biko mumatamble, biko mueglise juu ya kazi, mais hawiko juu ya Kristo. Mpendwa, nous serons un jour appelés à jugement. Zambi libafanya batumwa. Zambi libatia mugiza kubwa. Zambi lisababisha bajikute pabaya. Lakini Jacques akuya akaanja kufanya ushuhuda wa Kristo, na yeye mwenyewe sasa Jean anabatize Jésus mwenye anapitizia quelques mois. Ce qui m'étonne que na Jean lui-même alikuwa hajue qui est Jésus. Alikuwa anajua Jésus ni Jésus Christ de Nazareth, mais na hajue kwamba ni Masia. Alikuwa Israeli na mpaka sahi wangali na ngoya Masia. Parce que pour un Masia alikuwa ni mtu wa ajabu, atawaokoa kutoka maproblem. Ni gisi wakati election passé ilikuwa tulikuwa na ngoya el liberateur wa pays. Tulikuwa na furahia fayulu. Juu tunasema huyu atatutosha mutumu. Nabo vile walikuwa nangoelelea Masia jusqu'aujourd'hui. Na wakati ilifika hatua Jésus anakia kuwa batize, jana hayajua gisi yeye ndio Masia. Yesu anamaliza kubatiziwa na nini natoka mbinguni, sauti inapotoka na pijo inashuka, anatoka naenda. Biblia isemi aliendaka musal de fete, Mungu akamubeba mudesert. Na kule mudesert Ja anabakia mkeskese, anajiuliza ni nini vinaendelea aye, anaanza uliza Mungu. Na ndiko sasa après 40 jours dans le désert, Jésus anakia pita kwenye Ja iko. Sasa Ja njo anakonfirmia, anasema tazama mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Koma unaita mbaba wa watu ama kondoo? Kwa sababu mentalite ya Israel inajua de la Genèse kwamba kitu moja inawatoshaka muzambi na kubatosha mu esclavagisme ni kondolo. De la Genèse kondolo.
mupake kondolo. Njo akaona asipresente Jésus de Nazareth comme mutu, mais amupresente comme kondolo. Alléluia. Mie siyafanya teoloji, mtanisame, mimi njo mina wazaka pale. Mina semaka haiko ye Jida wala Petro njo mwenye alilivraka Jésus. Ni Jean le Baptiste njo mwenye alilivraka Jésus kuonesha watu ati njo kondolo yenye mukule musiku ya Pake, njo yenye tabatosha mubutumwa. Hakuna kitu kinaweza kutufungula muzambi na makosa kama haiko kondolo yenye ni Yesu Kristo anayeondoa zambi za dunia. Haiko, iwe sadaka, iwe maombi, iwe kuba mwanga ako mai, iwe kutetemeka na kugeuza macho, haitawatoshaka mzambi. C'est le sang précieux de Jésus. Ayo peke njoo inaweza vile vyote. Na Yesu wakati anakia kufa, anasegemea lumuti. Lumuti wanamupigia kumuti. Biblia inasema inachubua minofu. Na kisha verse mimi nairudia hapo huku nyuma inasema ikikuwa hivi kumuti mubichi, ile muti ya kukauka bitakuwa ae. Ikikuwa hivi kumuti mubichi mwenye ni Yesu, itakuwa ae kulumuti ulu lwenye halukauke, lwenye lunakauka. Mie na wazaka haiko Biblia. Lule lumuti lunanirepresente mie, lunakurepresente wewe. Uko muti mubichi yenye Jésus aliprotejaka ju akupatie vie, ile damu yake ikupatie uzima. Niliambia watu nous n'avons aucune vie à donner à Jésus, mais nous avons la mort à donner à Jésus, parce que quiconque n'est pas né de nouveau, c'est un cadavre. Na chambre yake, na bureau yake ni morgue. Nous avons la mort yenye tunakufa, maana mtu asiyezaliwa mara pili ni mufu. Baba, mama, uko wapi? Odela ya kutumikia Mungu, hakuna huruma kutumikia Mungu na uyaka kutanana naye. Hakuna huruma. Na unaishi muzambi ya ponako, unafanyililiaka na makusudi, na roho yako inajua ke uko mfanya zambi. Na unajua ke ukekufa na unaenda bie ndani ya jehena, unapotea bie. Unaweza kushaka panda yulu na unazania kebo. Mtu akisha kufa njoo anakuwa mtakatifu. No, on est en état à vie. Tuko watakatifu na tungali kudunia. Hapana kuwaza watakutakatifu zaka saba Katoliki, hapana. Ile hapana. Tafuta Mungu. Anasema munitafute ningali ninapatikana. Muniite mimi ningali ninaonekana. Seke yora eta utamtafuta na katala. Alikatalaka imani ya wengine. Kutubu nuko mkitanda cha magonjwa Mungu anaweza katala. Ça je te dis. Anaweza katala. Kwa nini? Alikatalaka imani ya wengine. Akasema hamunitafute juu ya imani, mnanitafuta juu ya mikati. Hivi nimalizi asubuhi ya leo kuambia papa na mama, tunaweza rate vingine vitu. Unaweza nijua autrement, mais zambi, esclavagisme moya mbaya. Anayefanya zambi ni mtumwa wa zambi. Jikaze, ujifanyize comme pour toi ça va. Maintenant mubiro yenu unajijua. Na watu wanakujua. Maisha yako inajulikana. Jitafute muimani. Uko wapi? Unaishi namna gani? Mungu unatembea na Mungu namna gani? Na unaishi na Mungu namna gani? Ya maana uko unajua ke après la mort il y a le jugement. Il y a le jugement. Mais Kristo alikuya juu atuondoshe. Yeye hakufunika zambi, anaondoa. Il y a la différence entre kufunika na kuondoa. Masadaka za asie na alianse za mingi zilikuwa kanafunika. Me Yesu akakia kuwa sadaka original ya kuondoa. Anaongola mizizi. Ili sasa tukue huru na giza iondoke na nuru ikae. Na nuru inapokaa unakuwa na connaissance de la parole de Dieu. Unaishi neno, unatembea kulingana na neno, unamedite neno, unakuwa mwombaji na unakuwa mtu ambaye maisha inatembea conformément. Maisha na unakuwa na uzima yenye iko tele. Hapana uzima ya kupiga kudebrier. No, unakuwa unajua kwamba hapa natembea kulingana na maagizo ya Yahweh Mungu aliyeniokoa. Tuombe Mungu. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa neema kubwa. Ça c'est la définition de la grâce ambayo umenipa ili nipartager kidogo ambayo ulinipatia pamoja na watumishi wako. Roho Mtakatifu uliye mwalimu mkubwa, fanya kazi. Maana sisi tu ni watu, tuko na imperfection, lakini Roho Mtakatifu uko parfait. Fundisha, kumbusha,
Ni wewe ambaye baba wetu Yesu Kristo alisema sitawaacha mayatima, nitawatumia Roho Mtakatifu atakayewakumbusha, atawafundisha na kuwakonvaincre kulio dhambi na makosa, hukumu na haki. Roho Mtakatifu sema na kila mmoja wetu toute cette journée. Wavutie watu kwako, maana hakuna mtu atakujaga kwako isipokuwa ni wewe ulimkokota kwako. Roho Mtakatifu unatujua hapa. Ndani ya Yeremia 17:9 unaonesha waziwazi kwamba roho ya mwanadamu ni mdanganyifu kuliko vyote, ina ugonjwa wa hatari. Nani anaweza kuujua isipokuwa ni wewe? Na ndio maana unasema ndani ya Esaia chapitre 1:18, njoo tufanye shauri. Baba unisaidie. Usaidie kaka na dada, baba na mama, tate na shangazi, wote hapa pamoja kwenye ofisi yetu hii. Fanya shauri na yeye. Iwe ni chumbani kwake, iwe kwenye biro yake, iwe popote. Mungu, fanya shauri. Maana ni unasema njoni kwangu nyote mlemewao na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Wengi wana mizigo ya chuki, wengine wana mizigo ya jalousie, wana mizigo ya roho ngumu, roho mbaya, rebellion na désobéissance. Mungu una uwezo ya kutushukisha, kutupumzisha ili tuwe huru. Maana umesema nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libre. Mungu, ninashukuru kwa yote tunayofanya. Jina lako litukuzwe. Tukuza jina ya mwana wako Yesu Kristo kwa ajili ya siku ya leo. Ninakuomba nikiamini umetusikia, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki.